हाउ टू एनालाइज पीपल। आप इस्तेमाल हो रहे हैं। लोगों को कैसे परखें। मुसन्निफ डैनियल स्पेड। तारुफ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शख्स के साथ किसी मसले पर बात करने के लिए बैठे, आपने बहुत एतमाद के साथ बात शुरू की, लेकिन मुलाकात के बाद आप हैरान परेशान ये सोच रहे थे कि आपने उस शख्स की बात क्यों मान ली। किसी शख्स से आपकी मुलाकात होती है जिसमें आप उसका कोई काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाद में आप हैरान होते हैं कि आपने इस काम के लिए हामी कैसे भर ली। असल में हुआ ये है कि आप मैनिपुलेट हो गए हैं, यानी किसी ने आप पर असर अंदाज होकर आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। या तो आपके जज्बात से खेलकर या आपको बहला फिसलाकर किसी ने आपको या तो किसी बात पर यकीन करने पर या किसी बात पर अमल करने पर आमादा कर लिया। हालांकि शुरू में आप इसके लिए बिल्कुल भी राज़ी ना थे। गुफ्तगू शुरू होने से पहले आपको खुद पर पूरा यकीन था, लेकिन दरमियान में आपको कुछ पता न था कि आप क्या कहना चाहते थे। मुलाकात के बाद आप एक थके हारे इंसान थे। मैनिपुलेट होते वक्त यूँ लगता है जैसे आप किसी और के इख्तियार में हैं और आपको अपनी सलाहियतों पर शक होने लगता है। मुसलसल मैनिपुलेट होने से आप खुद से मायूस हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम हो कि मैनिपुलेटर को कैसे पहचानना है तो शायद आप उनके हरबों से महफूज रह सकें। मैनिपुलेटर्स आपको इस्तेमाल करने वाले आपके जज्बात से खेलकर आपके तसव्वुरात को बिगाड़कर आप पर असर अंदाज होते हैं और आपसे फ़ायदा उठाते हैं। वो आपकी कमज़ोरियां देख लेते हैं और कुछ तकनीकों के ज़रिए आपको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि आपको बहुत देर बाद हकीकत मालूम होती है। अपनी हिफाजत के लिए भी और रिश्तों में सेहतमंद तवाज़न रखने के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि कहीं आप मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे। मैनिपुलेटर्स को पहचानने का एक तरीका बॉडी लैंग्वेज पढ़ना भी है। अगर आप ये ज़ुबान जानते हो तो बॉडी लैंग्वेज के खामोश और लतीफ़ मगर ताकतवर इशारे बहुत कुछ बता देते हैं। जिस्म की हरकतों सुकनात और चेहरे के तासुरात को पढ़कर आप जान सकते हैं कि एक इंसान क्या कहना चाह रहा है या क्या छुपाना चाह रहा है। इस किताब को मुंतखब करने का शुक्रिया। हम जानते हैं कि इस मौजू पर पढ़ने के लिए बहुत सा मवाद मौजूद है, चनाचे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करेंगे जिसे आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे। पहला बाब, मैनिपुलेशन के 13 असूल। क्या आप यकीन करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के हर जागते लम्हे में आपके दिमाग को किसी न किसी तौर पर मैनिपुलेट या कंट्रोल किया जा रहा है? बाज़ औक़ात तो आप मैनिपुलेट करने वाले को जानते भी नहीं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन न्यूज़, जो कुछ आप रवायती मीडिया पर देखते और सुनते हैं, इश्तिहारात, हमारी निजी ज़िंदगियों या काम के दौरान होने वाली गुफ्तगू, ये सब मैनिपुलेशन और माइंड कंट्रोल की शक्लें हैं। और अक्सर औक़ात ये इस तरह हो रहा होता है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। यहाँ तक कि आप इस किताब के अगले अबवाब में जो कुछ पढ़ने वाले हैं वो भी मैनिपुलेशन की एक शक्ल हो सकती है जो आपके ख़यालात पर कुछ ना कुछ असरअंदाज होगी। लेकिन सवाल ये है कि इंसानी दिमाग मैनिपुलेट होने के लिए तैयार क्यों रहता है? क्या हमारे दिमाग में लूप होल्स हैं? स्लोमन एश ने 1957 में कन्फर्मिटी, जो दूसरे कह रहे हैं वही कहना, के बारे में एक तजुर्बा किया। इस तजुर्बे के दौरान कुछ नफ्सियाती टेस्ट लिए गए ताकि ये मालूम हो सके कि एक फ़र्द की राय लोगों के एक गिरोह की राय से किस हद तक मुतासर हो सकती है। इसके नतीजे में ये मालूम हुआ कि तजुर्बे में हिस्सा लेने वालों पर जब उनके साथियों की तरफ से सही मिकदार में दबाव आया तो वो अपने सामने के हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके एक गलत जवाब देने के लिए तैयार हो गए ताकि वो वही बात कहें जो ग्रुप के दूसरे अरकान कह रहे हैं। इससे पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आप खुद को नॉन कन्फर्मिस्ट, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने वाला समझते हैं, या खुद को कन्फर्मिस्ट, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाला समझते हैं?
زیادہ تر لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس حد تک نان کنفرمسٹ ہیں کہ اگر وہ یہ جانتے ہوں کہ کسی معاملے میں ان کا موقف صحیح ہے تو وہ اپنی بات پر جم جاتے ہیں، تاہم ایک کنفرمسٹ گروپ کے ساتھ چلنے کو ترجیح دے گا۔ اگرچہ زیادہ تر لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نان کنفرمسٹ ہیں، تحقیق کچھ اور بتاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ جتنا ابتدا میں سمجھتے ہیں اس سے زیادہ کنفرمٹی کے طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ایک سیدھا سا ٹیسٹ ہے۔ تصور کریں کہ آپ اب کچھ دوسرے لوگوں کے ایک گروپ کے ساتھ ایک نفسیاتی تجربے کا حصہ ہیں۔ گروپ کا ہر رکن ایک ہی جیسا ٹیسٹ دے رہا ہے، جس میں آپ کو ایک کے بعد ایک تصاویر دکھائی جاتی ہیں جن پر مختلف شکلیں بنی ہوئی ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے۔ بعض مواقع پر کچھ شرکاء متفقہ طور پر اعلان کرتے ہیں کہ انہیں تصویر میں بالکل ایک جیسی چیز نظر آ رہی ہے، مگر جب آپ تصویر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ بالکل مختلف نظر آتا ہے، اور یہ صرف آپ کو ہی نظر آ رہا ہے۔ کمرے میں موجود باقی سب شرکاء ایک جیسے جواب دے رہے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس پر قائم رہیں گے، یا وہی جواب دیں گے جو دوسرے دے رہے ہیں؟ ایش کے کنفرمٹی سے متعلق تجربات کا مقصد یہی معلوم کرنا تھا۔ کنفرمٹی انسان کا یہ رجحان ہے کہ وہ جس سوشل گروپ کا حصہ ہوتا ہے انہی کے اصولوں پر چلنا چاہتا ہے۔ ایش نے اپنے تجربات سے یہ معلوم کرنا شروع کیا کہ اگر لوگ یہ جانتے بھی ہوں کہ گروپ کے باقی سب ارکان غلط ہیں، تب بھی کیا دباؤ کے ذریعے انہیں کنفرمٹی پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ایش اپنے تجربے سے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ گروپ میں کنفرمٹی کتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ جب ایش نے اپنا تجربہ کیا تو کچھ شرکاء کو بتا دیا گیا تھا کہ اس تجربے کا کیا مقصد ہے، اور وہ دوسرے شرکاء کی طرح نظر آنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے، اور کچھ شرکاء کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جنہیں معلوم تھا انہیں ایک خاص طرز عمل اختیار کرنا تھا، اور مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کیا ان کا طرز عمل دوسرے شرکاء پر اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں۔ ہر تجربے میں ایک بے خبر شریک کو باخبر شرکاء کے گروپ کے ساتھ رکھا گیا۔ گروپ میں 50 شرکاء تھے، اور سب کو بتایا گیا تھا کہ انہیں ایک بصری امتحان میں حصہ لینا ہے۔ بصری امتحان میں معاملے سے آگاہ افراد کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ انہیں کیا جوابات دینا ہے۔ تمام شرکاء کو ایک لائن ٹاسک دیا گیا، اور ہر ایک کو بول کر بتانا تھا کہ کون سی لائن اے، بی یا سی انہیں دکھائی گئی ٹارگٹ لائن سے زیادہ مشابہ ہے۔ کل 18 ٹرائل کیے گئے، اور باخبر شرکاء نے 18 ٹرائلز میں سے 12 دفعہ غلط جوابات دیے۔ ایش جاننا چاہتا تھا کہ کیا بے خبر شرکاء باقی سب باخبر شرکاء جیسے جواب دینے کے لیے اپنے جوابات تبدیل کریں گے۔ ٹرائلز کے پہلے نصف حصے میں جب باخبر افراد صحیح جوابات دے رہے تھے تو سب کچھ صحیح ہوتا رہا، لیکن جیسا کہ انہیں ہدایات دی گئی تھیں وہ بعد میں غلط جوابات دینے لگے۔